نهزو في اللون إمرة دونك الساكي هذا عرضة ونتخمايو الكور d'électronique c'est des généralités hein, c'est pas vraiment un cours d'électronique c'est juste un rappel les principes أمشي لحيو nos composants l'électronique أزيا وانت تخدم غا ساكي ستقبايليت هكذا كتروميت خاطر وسينا غير مليح مليح سنا تقبايليت مي وتغري غير هذه اللي يكون اون كيلكو سور دونك وسينا كل تيار منين الالكترونيك تقبايليت دونك سيا ونتسخلطها شويه تقبايليت تروميت ان شاء الله الكورة كي على فان وني يعجب فوالا la diode la chute la diode c'est un composant يستخدم لنا طاس دي الالكترونيك زعما عندنا في الشيما الناس هكاكي دونك يسعى سنة لي ريجيون يوث لا ريجيون قراس لا ريجيون بي la région نظن la jonction نظن قارناس لو ان la différence هي سنة كي c'est que la jonction P qui généralement dopée par des trous et la jonction N généralement est dopée c'est des électrons libres. عندي ديكشم الفيلي ديكشم دي لا ريجيون عندي اللي ترواتاس قارناس لا نود سي الفيليكت فرانس سي لا جونكسيون ان اللي قارناس لا كاثود تيلي ظهرني تيوث لا ريبريزونطاسيون نظن ينزمر دناف surtout les datasheets nous composons ناخذ لي شيما الكتريك نزمر عندنا في لا ريبريزونطاسيون كي عندها الا وكي شغل لا بوند كتايا تقرب مليح على لا كاثود نزمر عندنا في لا ريبريزونطاسيون يعني يستخدم لنا طاس دي زيليكترونيسيان تاكي تنقارو تاكي دونك باش تشوفهم فاسيلمون عندها لا نود عندها لا بين لا كاثود يلقاو كان ديماجيني بذاك ثايا ان كا الجوسي هذه التراسير دونك ديماجيني ان كا ذاكي هكا دونك الجهه هاكي إثلا لا كاثود اوكي نزمر دناف اسبوساكين نزمر دناف خلال لي فيرسيون خلال لي فامين لي ديود نزمر دناف لي ديود مقارن لي ديود بي اي ان هذيك كي سي دي ديود استخدمت داتا ساتاس دي عندها لا فريكونس مقرن عندها لا فريكونس مقرن نزمر دناف لا فامين نظن قارناسات لي تي في اس ترانزيانت فولتاج سوبريشن وكي استخدمت لي ديود كي استخدمت باش هذيك السنت سكون ابل لي بارافودر ناغ عندها لا طونسيون d'alimentation se varie très rapidement il y en a avec des seuils très importants donc استخدمنا لي ديود تي في اس سينون نزمر عندنا في لي ديود قارناسات لي ديود دو كوميوتاسيون لي ديود كي استخدمت جينيرالمون سي دي ديود تسويتشنت رابيدمون استخدمت دي لا كوموند سورتو لا كوموند لي رولي البوت الناس ديفاكوي لينيرجي ني تجمع لا بوبين رولي دونك سي ايفاكوي لينيرجي الكترومagnétique ني au lieu de le circuit donc تيفاكوي زينا سو يفيد جول نزمر عندنا في نوتر فامي سكون ابل لي شوتكي لي ديود ريكتيفايرز rectifiers تي كذا كي استخدمت باش كونفيرتين تان سينيال alternatif vers le signal continu. ناغ une tension alternative à la tension continue. Là غانت لي ديود مقارنة لي ديود pour réguler le courant. لانت لي ديود النظام سيدي قارنت لي فاريكاب كي ساعات ان كوندونساتور فاريابل استخدمت توجور دي لا هوت فريكونس نزمر عندنا في لافامي النظامي مقارنة لي ديود زينار جينيرالمون استخدمت باش هذا فيكسينت لا طونسيون ا نيفو ينفغا باغ اكزومبل تبغي تاليمونتي لا ميكرو كونترولور تحوايج ان 3 فولت لا 5 فولت في ستابيليزي فريمون على النيفو ياكي تخدم دي ديود دو بروتيكسيون كاين لي ديود دو ليميتاسيون دو طونسيون دا شو تخدم اسقسين زمالة المدة ساكي دا شو تخدم لا ديود هذا شو متصلح
غير تنستخدم أنا غنمشي تلحو لا ديود. لا ديود ما s'alimenter dans le sens voilà, là, ce qu'on appelle le polarisation dans le sens direct. مثلا l'entraîner un signal alternatif. ديال la sortie supprimer يركل les demi-ondes négatives. عندك كل يحتاج حاشا la partie positive, donc supprimer la partie négative. نزمر دنيني ان كا براتيك استفض لا بيل استفض لومب استفض لابروش بوزيتيف لا لومبني لابروش لا لومبني نظن تخمط لا نود لا ديود لا كاتودا تاوي البول نيجاتيف لا بيل ذكية تواليض باللي نورمالمون لا لومبني تشعل ما إلا تنفيرسيض لا ديود ديال سونس النظام ذكي يخدم خديم كونترير روح خديم تخدم مزوارو سي كو او ليو تكس لي بارتي نيجاتيف سينيال تكس لي بارتي بوزيتيف دونك يعطيك حاشا لي بارتي نيجاتيف. الكا كا براتيك غتبدل كان السونس لا ديودني تضرب لي لا لادني لا اولى لا لومبني مشطوح يتخمر اتخسي خاطر ولاش الكورون بوزيتيف هذه تاع دين ديس هذه عندين ديس شغل تبلوكايو كل الكورون تاع الدياره داكور. ثلاثة لي ريبريزونطاسيون كاركتيرستيك لا ديود لا موقع اون ريبريزونطاسيون يقارن لا ريبريزونطاسيون ريال شغل تأكيد إذ ليكواسيون فيزيك لا ديود sur le terrain en quelque sorte réel de la diode. Mais généralement, قارناك il est recommandé, il est commode à تستخدم la représentation idéale, mais il est calculé. Pardon, la représentation des caractéristiques simplifiées, c'est-à-dire تكيك سهلا بدي لي calcul تستخدم. Généralement, c'est là notre représentation, mon cas, la représentation idéale, le seuil s'activer la diode il converge vers le zéro. C'est un cas idéal, donc c'est un cas idéal, donc c'est pas un cas réel. هذا نطرح un exemple احنا اناليزي جميع نظر مشي كنتي يمشي راه تكاركتيريزي لا ديود هناك مشي تلحو دونك نسعى السيركوي كي عندها نسعى un générateur de tension, نسعى une résistance, نسعى une diode. Donc c'est un circuit vraiment très basique, simple à étudier. نستخدم la deuxième loi de Kirchhoff. Donc ذكي عندنا باللي donc la représentation bien sûr on va travailler ainsi نخدم la présentation réelle من بعد نعدي على la représentation simplifiée باش نفهم qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion. Donc هذا نقارب باللي la loi de Kirchhoff la tension au borne de générateur est égale la résistance fois le courant تاع d'NTS plus la DDP, la différence de potentiel, la diode. Ce qu'on trouve ici, avec une zmerde de le courant donc il soit la tension à la tension au borne la diode divisé par R. Fera min ça fait qu'une zmerde nini condition à l'état initial en quelque sorte, le courant est égal 0. U est égal E, c'est-à-dire le courant est à donc la tension c'est à la tension c'est à c'est normal parce qu'il n'y a pas de courant, donc c'est à une DDP il y a la résistance au bord de la résistance, du coup la tension est au bord de la diode, la tension est au bord du générateur. Donc c'est le point 4 tracé ذكي ثورة غنعدي ميلا U est égal 0, le courant est égal à la tension bord du générateur divisé par la résistance. C'est un court-circuit, donc directement E est égal E sur R. نخدم le point qui est en tracer la droite parce que ça a deux points, tracer la droite qui le point d'intersection avec la courbe de charge de la représentation réelle de la diode
مقارنة le point de fonctionnement de la diode. Ça se met 0 à 0. D'accord? هاشو نزمر نشوفها سي لا ريبريزونطاسيون كي نزمر نشوفها صنات الحوايج. دونك إذا كانت في لا ريبريزونطاسيون سامبليفي باش نتفهم مليح. دونك هاد نتفهم أدنيني بلي ما إلا لاتونسيون ناغ الجينيراتور كي supérieur à l'attention aux bornes, l'attention seuil de la diode, l'attention seuil de la diode, l'attention إغلاقا باش لا ديود ني تديماري نهار تسجل الكورون هذا يعدي 10. C'est كيما مقارن US. Donc ما إلا l'attention كي ناغمو غير l'attention US ذاكي لا ديود تسجل الكورون هذا يعدي ديال لا ديود. هذا يعدي 10. Donc la diode تسجل الكورون هذا يعدي. Mais il a la tension الجينيراتور ça مش تحت في US ذكية ولا شوك الكورون يعدين دي لا ديود ça fait c'est comme un circuit ouvert. ok فورا ما إلا سقسي نزمر هاد نسقسي النظام ما إلا لا ديود كنا بولاريزي اون انفيرس دا شو يضرون كي خاطر قال تطرافاي كان سور لا بارتي كي بوزيتيف فورا ما إلا شغل لا tension ناغ لا diode ناغ branchée dans le sens inverse دا شوي صارن. Donc mais là donc c'est un circuit qui la source est juste inversée vers le bas pour créer un sens opposé à la tension. Fera avec ça toujours les loi d'Emaille. Donc la tension du générateur est égale moins la résistance multipliée par le courant qui est à d'indice. Ça s'encasse U خاطر قلنا le sens inverse pour tout le circuit. D'accord? Fera donc le courant est égal, donc le courant est égal E, donc le courant est égal E moins U, moins E moins U sur R. Alors tracé fera la courbe l'algéa négative, c'est la courbe représentative. D'ailleurs, volontairement avec qui mille toujours au niveau presque les tensions, donc il sac. Donc c'est pour ça avec normalement à la question mais normalement il sac avec la courbe rouge كثايا à certains points il y a des choses qui vont se passer ce qu'on appelle il y a quelque chose qui vont se passer à un moment donné de l'accès كثايا l'accès. Donc نسعى هكا ترى adenoral متى le courant est égal 0 ça la tension est égal moins U. Donc c'est le courant qui est égal nul donc E est égal moins U. U est égal moins E. Sinon, mais la U est égal 0, mais la U égale 0. Donc I est égal moins E sur R. Ok? On trace la courbe. C'est qu'il donc le point d'intersection, c'est toujours le point de c'est un point de fonctionnement de la diode. Donc la question est à vrai dire la diode s'alimentée la diode est montée en inverse, il n'y a qu'un courant de fuite qui a d'indice. الشغل elle est bloquée ولا شو تجي تعدي. ما تنفيرسات il y a pas de ما راح alimenté par une source positive ولا شو يعدي نديس حاشا un courant de fuite تاعي يعدي نديس. مثل كي مرضت s'alimenter شغل كي مرضت تزقد la tension d'alimentation de son inverse تسمونتي à un moment donné تعوض certain القرص un claquage. Donc à un certain point, ça va claquer, ça va la diode la diode. Ce qu'on appelle une tension de claquage. Après, les diodes justement des points de claquage qui, par exemple, les diodes zinaires, le Ronson, c'est que comme كان donc qui le point de fonctionnement. أنا عندي الدينيتور هذا شو وكنا سنة les diodes toujours la représentation simplifiée. C'est la diode, concernant la diode FD6, entre le lien en série, le chaïd à la fin. Donc, donc à la fin, il la diode avec la tension seuil multipliée, c'est-à-dire la diode avec la tension seuil sur la tension glaqan, je démarre 0,6 volts. La diode finale a oscillé 1,2 volts. Donc c'est 2 fois US.
ثورة كي ما إلا سعر سنة لي ديود on les a montés الخميسنت en parallèle à la fin نسعو يوثن لا ديود ما إلا تاكي ساعة 0.6 tension seuil فكي ساعة 0.6 فولت tension seuil à la fin ساعة يوثن ما كان ساعة l'équivalent يوثن لا ديود 0.6 فولت دونك إذا كان ساعة US اوكي أنا عرضنا عندي صورة أنا عندي صورة غير اون بارتي لا سيمولاسيون دونك شو خدمة ذاكي سي كو ساغ دو ديود يوصل لا ديود je l'ai monté en direct la ديود نظن مونتيها sur l'inverse question de voir juste امشي الحونتا دونك là كي خدمة une tension alternative pour simuler en quelque sorte الشيما أكيد نخدمها كذا كي يعني ولي أمشي supprimer la diode en fonction de sa polarisation puisse supprimer les tensions d'alignement. Donc tu auras un démarré de schéma يكي. Donc à chose نزمر نفهم ذاكي c'est que des points B et C donc ce que la chose تولي ذاكي ذي البلو avec de la rouge كي de la tension au borne générateur donc c'est un signal sinusoïdal de valeur de 230 volts de mémoire. Ok là attends je vérifie ça tout de suite pour ne pas dire de bêtises. Non, de valeur 10 volts et de fréquence de 50 Hz. Donc ça reste volontairement. Donc ici, on a l'amplitude 10 volts et on a une fréquence à 50 Hz. فكما يعني ترى السينيال اللي تكش من دي الشانل دي كي سي السينيال لا سورتي لا ديود ديريكت السينيال اللي تكش من دي الا سي السينيال لا سورتي مونتي اون انفيرس ترى نقدر نكتيفي نظر ذا شو مدن دونك D اخر donc ça il est supprimé les tensions négatives donc les demi ondes négatives qui existent adneural la diode n'est montée en inverse donc ici l'inverse il a supprimé la diode supprime les parties positives la tension d'aluminium. Voilà donc le principe de fonctionnement de la diode donc cela daqui le cas par exemple à أربعة لي ديود انتلمونتي سناث ديريكت سناث اون انفيرس نزمر ادناف كنس شغل نكونفيرتي السينيال نا التيرناتيف à une tension à un signal à une tension continue. Après bien sûr c'est pas c'est ça disons des cas. Pareil il y a tout un processus derrière باش نتخمم ce qu'on appelle un lissage des protections et tout ça. D'accord. Inch'Allah, على الكرة كيعجبها فوالا دونك نسيان نخدم كثير لي فيديو هكا في الالكترونيك سير زدات نزار ما الا تعجب انت توجور نكمل سينو وليني سمح كاين علي السلام.